फाइनाय मे सालब्रै धर्मनगर चंफिमुनि भोट लेखाय जागोन PM श्री धर्मनगर हापांनि कुचुक बुरी रुंनगो भोट लेखाय जागोन धर्मनगर बुखाकसे तांफां एबा रिटार्निंग अफिसार देबजानी चौधुरी साका फाइनाय मे सालब्रैयो फुं दाम चारनिसिमी भोट लेखाय मुं चेंगानो काय बाचिबा EVM नि भोट काय ब्रै बेरेमो लेखाय जागोन लेखाय मुं स्राय स्रायखे पायना बागै खरक साराचिबा लेखायनाय रत्न सामुंग थेपा जागोन अबनकारी भोट लेखाय मुं देरा मुं क्रिखे पायना बागै ग्राक नायमो थांनि याप्रि रमजाखानि बब साखा আমাদের ভেন্যু হচ্ছে ধর্মনগর PM শ্রী গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। টোটাল 14টি টেবিল থাকছে। 14টি টেবিলে আমাদের 4 রাউন্ডে আমাদের 55 পোলিং স্টেশন। আমরা আমাদের 4 রাউন্ডেই আমাদের কাউন্টিং শেষ হয়ে যাবে এবং এই জন্য আমাদের কাউন্টিং অফিসিয়াল যারা কাউন্টিং টেবিলে থাকবেন, কাউন্টিং টেবিলের জন্য 42 জন, তাছাড়াও আরো টেবিল এবং অন্যান্য EVM রিলেটেড বা পোস্টাল ব্যালট রিলেটেড যে প্রসেসগুলি আছে তার জন্য আরো